अति सुंदर भाव पावर प्ले टी आरंभ कर टीम नरदा सुंदर शॉट समय 8 मिनट बाकी अच्छी points dari Baribaro Orba Duhi 7 minit power play समय बर्तमान पाक 7 minit 3 minit चली जाएगी सोनू गुटी 4 थर के गेम खेलिबार समय बर्तमान पाक 6 मिनट 4 मिनट चली जाएगी सुंदर शॉट प्रयास थिला dari Mari Coba. Sama 5 menit pakai 5 menit kali guys. Pondoro dari Mari Pondoro
Orama Duhi. टुक्कु ना सुबह नहीं गया फोन को Solo. Dari solo. Orama Duhi. ପାଞ୍ଚ ଥର ନା ଛଅ ଥର କିଏ କଣ ତା ମା ଦି ତିନି ଥର ଫୋନ ଉଠା ଟୁକୁନାର ଫୋନ ଉଠାବେ ଟୁକୁନା ସମୟ ବାକି ଅଛି 4 ମିନିଟ 6 ମିନିଟ ଚାଲି ଯାଇଛି ସୋନୁକୁ ଫୋନ ଦେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶଙ୍କର ସାର୍ ପାଡ଼ି ଦିଏ ତାଙ୍କେ 4 ଥର କେତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା କିଏ କଣ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଅଛି ନା କଣ ନେଇ
ଏକ এই ଗେମ୍ର ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ଟି ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଆମର ଗାଡ଼ି ମାରି ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେବ।